Excuse me po. Pambigay ko lang po ito. Oh my God! Thank you po. Ma'am, okay lang i-upload sa social media. Okay lang ba? Hindi na, napadaan lang po kasi ako doon din nag-post kayo. So, yeah. Okay. Oh my God! Turista ka, girl! Dinadaanan ko lang kasi kayo doon nag-post yun. Thank you Thank so you. much, Mom! Excuse me po. Sir, bigay ko lang po ito. Hala! Oh! Thank you po. Hala ba? Salamat po. Kayo po. Naspatan ko lang po kayo. Salamat po. I-upload ko lang. Ay, wala pong problema. Salamat po. Edit ko pa naman yan, tapos PM nyo ako. Gahanap lang ako. Okay lang. Okay lang. Sige, just give me 5 to 10 minutes lang. Okay lang. Ayun guys, sorry. Sorry sa paghihintay. Bigay ka lang ito. Thank you po! Welcome. Antayin nyo na lang. Post ko na lang yung ano niya. This one. YouTube, meron din naman. Antayin nyo na lang yung video nyo. Thank you po! Welcome. Ingat kayo. Bye-bye. Sir, excuse me po. Sorry sir, bigay ko lang. Ay, sabi ka, Ay, hindi sir. Bumabali ba? salamat. Okay, okay. Okay, sige sir. Salamat ha. Thank you. Ay, ito sir. Walang problema. Thank you, thank you. Excuse me guys, bigay ko lang to. Ay! Dalawa! Sayang, di na. Okay lang. Salamat. Igitin natin sila doon. Sir, bigay ko lang sir. Okay lang sir. Salamat sir. Ayun. Thank you. Guys, excuse me, sorry. Bigay ko lang sa inyo. Libre po. Oo naman. Thank you po. No problem. Salamat ha. Thank you, thank you. DM nyo na, tapos send ko sa inyo lahat ng copy. Thank you po! Hi ma'am, sorry, excuse me. Bigay ko lang ito. Ay, surti yan na! Salamat. Thank you, Mama! You're welcome. Salamat. Hindi pa thank you eh! You're welcome po. Sa akin to! Oo. Pasa ko na lang sa inyo yung ano, yung mga raw files ha. Sige, salamat. Thank you. Gusto niyo pa? Tapos pasa ko sa inyo. Sige po, okay lang.
welcome. Ay, ma'am, sorry. Pambigay ko lang po ito. Salamat. Sige po, salamat po. Thank you po. Oh, walang problema. No? Salamat po. Guys, excuse me. Wait lang ito. Uy, nice! May bayad yan. Salamat. Okay lang i-post sa social media. Okay po. Okay, salamat.